Patay na tong niyog guys. Sigurado to may exotic food dito guys. Oh, lupa. Hey, lupa. Ayun guys, meron talaga. Hindi nakuha. Ayan o. Oh. Mananam yan guys, mananam. Pag medyo lanta na yung niyog, yan sigurado may tatag. Yan guys. Yan o. Nih. Lagi tingasting ay barairo man. Wala na yan, talagang may pakpak na yan. Hay! Yan guys, oo. Sakadan niya, nagdadakal. Nagdadakal ka rin. Hay! Labas! Nagkauta mo. Doon o. Gugunom lang ata dahil. Nalinis Ayun guys, nakuha niya. Yan o. Ano guys, ako. Yan o. Oh, lumabas-labas pa yung kakakaw. Ano, mainit yan. Sampulaw. Oh. Mainit pa yan, try. Buhay pa ata. Ayan. Nanam. Yan mo ako lang ka. Barbecue. Ay. Yan. Nahalo na guys. Oh. Ay. Ang bango oh. Bango. Ang bango. Yummy guys. Okay, thank you.